Guys, testing ta og candy guys. Ang una na to guys kay kani oh. Candy ni siya guys. Ug pinakalasan guys kay chocolate. Ini guys. Sa guys sa ako sang i-open. Pilit siya guys. Antara na dong kahoy di. So pilit-pilit guys. So pilit-pilit. Ganun ka ba yung guys, mingkit sa ang mama guys. Huwat lang guys. Wait until the end. Malam. Waiting. 9 out of 10. 9 out of 10. Wait lang guys, kay post sana ho guys. So guys, ang next guys kay kani. Kami kay guys. Yan guys, ating i-open. Nasaan na siya guys? Gamir. Chewy man siya guys. Marang chewy. So guys, mangkit sa ang mga guys kay lumik kayo ni guys. Mangkit daw siya. Magtilaw. Yes, oh. Waiting. 7 out of 10. Next up, we have the chocolate Venus. This is Venus, guys. Gusto natin ano ang flavor nito. So guys, tignan nyo. Guys, ating i-open natin guys until we open this. Ito siya. Ito ba guys, hindi natin rating 10 out of 10.